Now, after defining and classifying universal specialties and alternatives, let's have a look at cultural core. क्योंकि हम cultural core को basic rules और fundamental rules of spending life declare कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये मालूम पड़े कि cultural core है क्या. It consists of the central body of elements जिसमें universals और specialties शामिल हैं जिनका हमने तफसीली जिक्र किया, और ये फर्दर किस तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं. दीज आर द फंडामेंटल रूल्स, यानी प्रिंसिपल्स, वो तरीके हैं जिस पर आप जिंदगी गुजारते हैं. नॉलेज, कंटेंट मैटर और सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज इट यू वांट टू लर्न एंड यू वांट टू टीच इन योर स्कूल्स. स्किल्स, और इन स्किल्स और नॉलेज की बुनियाद पर और इन्हीं फंडामेंटल रूल्स यानी जिंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तौर तरीके की बिना पर लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं. दे लिव, दे कैरी ऑन देयर कंडक्ट, which means that they learn how to interact with other people or other members of the society. They rationalize their conduct. So why do we say that they have to rationalize their conduct? Because this conduct is to be accepted by the society. So how you behave, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं और किस नाम से पुकारते हैं, ये तमाम चीज़ें हम एक कल्चरल कोर की बिना पर ही रैशनलाइज करते हैं और इसी बिना पर ये किसी भी मुआशरे में एक्सेप्ट किए जाते हैं. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एंड इट हेल्प्स अस टू डेवलप आवर होप्स एंड आवर एक्सपेक्टेशंस. हम क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में? क्या हम मेजॉरिटी डॉक्टर्स की चाहते हैं या नर्सेज की चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मीडिया के ज़्यादा एक्सपर्ट्स हों या हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप करे. और इंडस्ट्री में आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? क्या आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं और आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं? सो हमारी तमाम एस्पिरेशंस, हमारी उम्मीदें जो वाबस्ता हैं हमारी एग्जिस्टिंग नस्ल से और आने वाली नस्ल से, दे आर बीइंग डिफाइंड बाय दिस कल्चरल कोर, जिसको हमने देखा कि ये यूनिवर्सल्स और स्पेशलिटीज पर डिपेंड करता है और उसी पर कंसिस्ट होता है. सो these are the things, the way of living and the content matter and the knowledge and skills which kids have to attain in order to become the useful member of the society, and this is decided by the adults of the society, those who are experts in different professions. They are either members of the social class where they influence the whole culture, or they are the people, those who develop and those who deliver different universals and perform life in a way which is acceptable. Now society or any society या मुआशरा अपनी स्टेबिलिटी और वाइटलिटी यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी भी मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि वो इन कल्चरल कोर पर कारबंद रहे और इनको जिंदा रखे. Because they underlie all the institutions and constitute the basis for moral and social judgment. आपके institutions, आपके colleges और सबसे बढ़कर हमारे school जहाँ पर हमारी नई नस्ल हर साल एक नई क्लास ऐड हो जाती है और हमें ये डिफाइन करना है कि हमारी आने वाली नस्ल हमारे एग्जिस्टिंग वे ऑफ लिविंग को, एग्जिस्टिंग तरीक़ों को, इंटरेक्शन के तरीक़ों को, मुख्तलिफ प्रोफेशंस को और मुख्तलिफ किस्म के पेशों को किस तरह से ज़िंदा रखेगी और अपनी एक्सपर्टीज़ को किस तरह से डेवलप करेगी. सो ये तमाम चीज़ें ही मुनहसिर होती हैं कि हमारा कल्चरल कोर क्या है और हम उसको किस तरह से सस्टेन करते हैं. अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ मेंबर्स और कल्चरल कोर को अगर हम देखें तो क्या आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, तो कल्चरल कोर हमारी शेप करता है हमारे जनरल पैटर्न को एंड स्पिरिट ऑफ ए कल्चर, कि हमारा कल्चर किस किस्म का है. ये हमारे कल्चरल कोर यानी यूनिवर्सल्स और स्पेशलिटीज की बेसिस पर डिफाइन किया जाता है. नाउ इट हेल्प्स अस एंड हेल्प पीपल टू डिटरमिन व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हैबिट्स. यानी हम अगर चाहते हैं कि स्पेशलिटीज हों और वो सोशल क्लास की बेसिस पर हों या सोशल पोजीशन की बेसिस पर हों, तो हमें पता चलेगा कि हमारा सियासी स्ट्रक्चर किस किस्म का है, हमारी इकोनॉमिक्स या सोशो इकोनॉमिक लाइफ किस किस्म की है, हम किस तरह की ट्रेड करना चाहते हैं और किस तरह की तिजारत में इन्वॉल्व होना चाहते हैं. काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्या आप चाहते हैं हमारे यहाँ पर एग्री यूनिवर्सिटीज़ हों या हम ये चाहते हैं कि लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हों, या हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, जिसमें अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस कितने बन चुके हैं. बिल्कुल इसी तरह से इंजीनियरिंग में डिग्री बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से दी जाती है.
لبرل آرٹ یونیورسٹیز بن گئی ہیں, لینگویج یونیورسٹیز بن گئی ہیں جہاں پر مختلف لینگویجز انکلوڈنگ قومی لینگویج مختلف اسباق پڑھائے جاتے ہیں, اور یہ اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے. Now it is also defined the level of competition or the extent of competition or collaboration with each other. What your institutions are teaching. If you are an agriculture country and we have an agriculture university, so definitely it is the agriculture institution which is defining what would be the content. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک زرعی ملک ہونے کی بنیاد پر کہ آپ کو زراعت کے ایکسپرٹ زیادہ چاہیے, تو آپ کی یونیورسٹیز نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کس قسم کی تعلیم وہاں پر دی جائے گی. اور کیونکہ ایجوکیشن کا عمل اسکول سے شروع ہوتا ہے تو اسکول کے کریکولم میں کیا چیزیں شامل کی جائیں تاکہ بنیادی انٹروڈکشن ہو سکے, اور اس انٹروڈکشن کے بعد یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے بچے اس کی اہمیت کو جان سکیں اور اپنے لیے مناسب پروفیشن کا انتخاب کر سکیں. وے آف کنٹرولنگ دوز ہو ڈیویٹ فرام ایکسیپٹڈ پیٹرن آف کنڈکٹ. جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں پر کچھ طور طریقے ہیں جو سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اینڈ وی ڈیفائن دیٹ واٹ از ٹو بی انکلوڈیڈ اور ایکسکلوڈیڈ فرام دا کریکولم. اور کسی بھی معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے کون سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو کلچرل کوڈ عوام کی مدد سے یا معاشرے کے ممبرز کی مدد سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس تبدیلی کو جو ہمارے پورے معاشرے کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دے گی کس طرح سے ریزسٹ کرنا ہے. اگر ہم تھوڑی سی توجہ سے دیکھیں تو جہاد کی ایک ڈسکشن کہ اس کانسیپٹ کو کتنا پڑھایا جائے اور کیسے پڑھایا جائے ایک مستقل ڈیبیٹ کی شکل میں اور بحث و مباحثہ کی شکل میں ہمارے حکومت کے ایوانوں میں, ہمارے کریکولم ڈیولپرز کے آفیسز میں یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہیں. لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنا کانسیپٹ پڑھانا چاہتے ہیں؟ Unless we define that we have to teach the concept of jihad not in the terms of having war with someone, so ہمیں اس کو اس طرح سے پڑھانا ہے کہ جہاد کا ایک کانسیپٹ جو انفرادی زندگی سے لے کر ایک اجتماعی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے. جب تک ہم یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم پڑھانا کیا چاہتے ہیں, اور اگر صرف اتنی ہی تنقید کی جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے, تو ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم مل بیٹھ کے یہ ڈیفائن کریں کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو پڑھانے کا بیسک مقصد کیا ہے اور اس کا بیسک اسپرٹ پڑھانے کے لیے کیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے بہت ساری اور مثالیں آپ اپنے ارد گرد سے دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا کلچرل کور اور عوام یا معاشرے کے مختلف افراد مل کر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھائیں گے. اگر ہم اجتماعی سطح سے ہٹ کر انفرادی سطح پہ دیکھیں تو کلچرل کور ایک انڈیویجول کو انیبل کرتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی میں تبدیلی لائے, ایک پرسنالٹی میں اسٹیبلٹی لے کر آئے, اور ایک جذباتی یا ایموشنل سیکیورٹی ہو کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں اور کیا آپ کے تمام سوچنے اور عمل کرنے کے طریقے معاشرے کے مطابق ہیں, تو وہ بھی آپ کی پرسنالٹی میں ایڈیشن یا ڈیلیشن کر سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم دی انوائرمنٹ وی بورن ان, تو ہم بہت سارے طور طریقوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت زیادہ محبت کا درجہ رکھتے ہیں, اور ہم اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم نے شروع سے اپنے ارد گرد دیکھی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ ماحول آپ کے گھر کا اور اسکول کا بھی ہو سکتا ہے. سو we define the cultural core and the individual has to follow that. That's how cultural core impact the individual and as a whole the society, and it has to be defined accordingly in the process of curriculum development.